Oui, on va partager donc l'écran. Ok, donc je répète. الناس اللي يمكن على دخلوا عندكم واحد بي دي اف افير هذا تيفيدي 3 تمرين 1 2 3 4 aussi jusqu'à 4. Ok, donc maintenant عندي هنا SQL Server que je viens d'installer. Est-ce que vous m'entendez d'abord كتسمعوني مزيان ياك؟ Oui. Vous êtes actif? De toute façon, je vais continuer. Alors, j'ai créé une database client ici. D'accord. Et on a un exemple simple d'une table qui s'appelle client, par exemple, personne, par exemple, il y a le code int et le nom varchar, par exemple, 20, password qu'on va utiliser pour le stocker dans la session. Varchar, par exemple, int sera bien sûr primary key. Ok, client, c'est inconnu, table. D'accord. données varchar. d'accord. من هاد اللحظة نقدر نمشي دابا نتيستي من جهة الفيزيو ستوديو حيت عنده واحد الانترفاس بور سو كونيكت اس كيو سيرفر اللي منها ممكن نجيري. داكوغ que suivez. Donc نمشيو tools او لا outils connect to database. Connect to database SQL server et serveur, le nom point slash SQL server SQL Express, pardon, je pense. De toute façon, je peux le prendre maintenant. Alors, SQL Express. Select or enter database name. Database client. Tester connexion. Oui, voilà. D'accord. Mais de l'interface, je peux gérer donc cette petite base. Cliquant, développement dans développement les tables. Il y a donc la table ici client. Je peux show table data. Ça va m'exécuter la requête select. D'accord, là voilà, code nom, password. Je peux entrer manuellement ici. D'accord, le nom par exemple, je vais l'appeler Mohamed ou Amin ou Ahmed par exemple. Password 1, 2, 3. Deuxième personne autorisée à entrer par exemple Amin ici. Mot de passe 4, 5, 6. On peut crypter bien sûr mot de passe, ça on peut le faire. Une page d'inscription. On dire inscription fait le code, le nom, le password. سجل comme ça j'aurai عندي الباسورد يكون كريبتي. بون من دابا انا دخلت المعلومات باسكو الهدف ديالنا ماشي نديرو ان فورميلير دانسكريبسيون فور بالنسبه لدابا. اوكي
Maintenant, la base existe. Nous avons la page login. Donc, les login qui va utiliser le mot de passe de la base de données. Donc, new item. On va choisir un web form simple. Ou là, une page master. Une page master qui va se passer. Pour l'instant, on va se fixer sur le but. Donc, ça, c'est la page login. Donc, ici, div, où je vais mettre login en interne, maintenant classe login. Login, par exemple, dans le CSS ici. Sera comme ça. Point login 1. Je lui donne au edit 50%. Puis on va lui mettre un margin auto partout, je suis concentré. Puis une border, un pixel solide bleu. On peut mettre un background aussi, on peut mettre un shadow, border shadow, le background shadow. Ok, un padding intérieur de 20 pixels, comme ça. Donc le design. Là, voilà, le login. ممكن margin ممكن نديرو كيبدا بالتوب رايت ممكن ومن بعد بوتوم نديرو نفس يكالكولي يسار يمين ليفت توب اوتوماتيكمون مي هنا جو في ميت باغ اكزومبل 20% ولا مثلا 200 بيكسل. D'accord, je vais faire donc 20% maintenant, 20% maintenant. Donc là, head div qui est dans le form. Il est dans le form. Et c'est dedans que je vais mettre les composants pour se connecter. Donc, l'utilisateur ou le client, par exemple, il met le nom Diallo et le password. Sauf les deux personnes que j'ai saisies la table client, les autorisées. Ou juste là, les qui la table. Bon, il y a une نفس الدور. Okay, donc j'insère un label ici, une zone de texte. Il y a notre label. Puis une zone de texte. Et un bouton. Un bouton se connecter. Et on va mettre un bouton effacer ou annuler. Donc ça, c'est le bouton se connecter. Là, un bouton effacer la recette. Je vais effacer zone de texte. Label, là, je vais expliquer que c'est le nom du client. Là, icône de passe. D'accord. Vous pouvez styliser après ce que vous voulez. Donc, textbox 1, textbox 2. Bon, cliquez deux fois sur le bouton effacer qui va nous amener directement vers l'événement bouton de clic. Le textbox que je vais effacer, donc le texte cliquant, textbox 1, point texte, égale chaîne vide. Il faut dire un bouton reset, type reset, qui est simple, input type reset. Donc textbox 2, point texte, égale chaîne vide. Revenons vers login. Donc là, sur le bouton se connecter. Je vais نديرو هنا. Donc le but هو انني ندير une session. Attention, نركزوا على شنو. نستوكي le nom ديال le client, le mot de passe, session.
والهدف الاساسي هو انه هاد لاباج من هاد لاباج نقدر نعرف اسكو جي دروا دونطري في لي باج سيكوريزي اللي غادي يجيو ابري لاباج دو منيو مثلا qui doit être sécurisé. مي افون باش نستوكي سي سور خصني نتاكد بان المود باس صحيح. خصني نتاكد المود باس صحيح. اذا خصنا نقارنوا ما بين المود باس اي لو نون بيان سور المود باس اي لو نون. خصنا نقارنوا ما بين القيمه اللي كاينه في التكست بوكس 1.text text box 2.text اللي هي لو نون اي المود باس افيك هذوك اللي كاينين في لا باز. دونك الا كاين ان سول كوريسبوندونس تقدروا ندوزو. Alors, je vais stocker le paiement. Donc, ça, c'est string nom. Ça, c'est le nom du client. Et ça, c'est le password. Voilà, textbox. Le type de textbox comme password en mettant le text mode égal password. Donc, bouton droit, puis aux propriétés. Propriétés, vous pouvez les mettre alphabétiquement. Trier alphabétiquement, on va mettre password. C'est-à-dire à générer l'affichage type password. Cliquons deux fois sur le bouton se connecter, je le code. Alors, dans la dire باش نقارنو خصنا نجيبو هاد لا ليست لي avec un select non de select étoile from table client. D'accord. Donc, pour ce faire, on doit avoir les classes de connexion que vous avez déjà utilisées en Lado. On va les utiliser aussi, non? Donc, la requête SQL sera la suivante. Select étoile from client. هذه تجيب لنا كلشي. مي حنا بغينا غير اللي كيكون عندهم نفس le nom et password. C'est-à-dire on doit faire une comparaison. Donc on va faire where le nom du client. Donc la table, je pense client donne le nom, oui. Égale le nom que vous avez ici في textbox. Pour cela, نقدروا نستعملوا les paramètres. Donc, on va utiliser les SQL paramètres et le password, la colonne password égale ou la like arrobas p. D'accord. Donc textbox text غيكون في بلاصه arrobas a et textbox 2 بلاصه arrobas p. OK. On type varchar bien sûr خصو simple code غادي تزاد grâce au type ديال البارامتر. OK. Maintenant هاد الروكيت الا رجعات اوكين لين ما رجعات حتى شي لين يعني هاد لو نون مود باس ما كاينينش. ديك الساعه اون فا لوي افيشي مود باس انكوريكت. وإلا رجع اون سول لين اون سيبوز كيل اكزيست اون بيرسون كوريسبوندون. اوكي ديك الساعه اش غنديرو غادي قبل غادي نصيفطو لاباج منيو ريديريكسيون. مي افون دو فير اون ريديريكسيون نسجلو بعدا المعلومات بان دزنا بان السيد لا بيرسون المود باس ديالها صحيح. نسجلو عليها مثلا شي نمره في السيسيون ولا لو نون ولا اوتر. OK. Donc, pour se connecter à la chaîne de connexion, on va chercher عليها. كذلك il me faut les classes نعيط الباكيج ولا le namespace system.data. مي نديرو بعدا الكلاس الاولى اللي كنعرفوا لا SQL connection égale new SQL connection. Maintenant, ملي كتكتب ان كلاس كوريكتومون افيك اس ماجيسكول اس ماجيسكول غادي يقدر يعطيك اقتراح باش يامبورتي. ها هي كاين using system.data تقدر ديرها نتايا مانيوالمون ولا using system.data كليون. هذا نيم سبيس فيه كاع لي كلاس permet de se connecter à SQL Server. Je spécifie SQL Server لحقاش الا بغيتي تكونيكتا ل MySQL ou bien
les autres. Je peux télécharger un seul petit données comme billet que je vais. Par contre, SQL Server déjà installé plusieurs. OK. Donc, je vais la connexion. Donc, le constructeur de cette classe, il y en a beaucoup, je pense 3. On va prendre le deuxième, la chaîne de connexion. Donc, la chaîne de connexion contient le nom du serveur qui est la base de données, le nom de la base de données et la méthode de connexion. Il reste la méthode de Windows, c'est-à-dire la sécurité intégrée. D'accord. Alors, pour de la chaîne, il suffit de l'endroit où vous avez fait Connect to Database. On a le Server Explorer. D'accord. On a juste des propriétés, tu vois qu'est-ce qu'il a donné. On a un شكل ديال la chaîne de connexion. Propriété. Vous pouvez utiliser Adinit, data source, ou bien vous pouvez remplacer data source avec server. Je copie, on a d'autres copies d'abord, copie. Il y a la chaîne de connexion. Voilà, data source./SQL Express. Initial catalogue, ça veut dire database, database, la sécurité intégrée égale à tout. Le mot de passe معليش المود de passe واللوجين ديال الباز الدوني اللي هو شنو؟ اللي هو ديال ويندوز نفسه ديال ويندوز. اوكي يعطوك سو اوتوريزاسيون ديال ويندوز باسكو سينو سنكريو ان utilisateur on te connecte avec. D'accord. كاين un petit point par exemple est-ce que c'est un anti/m/t SQL command. Et là, vous avez beaucoup de constructeurs. Donc, nous avons juste un 12 la requête. Là, c'est la commande texte et la connexion. Donc, un 12 la requête et la connexion. Et ça, c'est en mode connecté, bien sûr. Il faut ouvrir la connexion. On va la faire. En fait, on a une sous select. On ne va pas mise à jour on va pas faire une sur connexion. SQL commande nous prépare donc la requête. La requête SQL contient des paramètres qu'on doit spécifier. Voilà. SQL paramètre P1 égale new SQL paramètre pour le premier. Plus de tani. SQL paramètre P2 égale new SQL paramètre 2. OK. Donc, شنو كيقبل SQL paramètre. كاين بزاف الاستعمالات ديالو. Donc, on a l'isme du paramètre que vous avez mis ici et l'object value. OK. Ou ممكن spécifier حتى التيب. Donc, là, qu'est-ce qu'on doit faire? Paramètre de nom A. Et ici, il faut spécifier le type. Mais puisque le nom, le password, la base de données, il est Varchar, pas besoin de convertir. Il suffit juste d'atteindre le nom, automatiquement c'est string. On va faire bien un type string. Sinon, vous devez convertir int.parse, ou la double.parse, la time.parse, ou la type qui est la table. Parce que là, le nom, c'est un. Je pense que c'est un arrobas A. C'est un arrobas A. Oui. Arrobas B, ici, virgule. Tu as le paramètre, la collection des paramètres de la commande. En paramètre, add P1 smd.paramètre.add P2. Okay. Encore, diminuer un petit peu l'écriture. On a toujours d'abord le bouton se connecter.
doit vérifier donc login et mot de passe. Maintenant, je dois exécuter la requête. cmd.execute. Alors, c'est la requête qui retourne des résultats. Voilà, je viens à lecteur reader. Combien de personnes ont le mot de passe? Un. Donc, يعني كنتظر une seule ligne. حالة une seule ligne. Donc, ما كنتظرش beaucoup de lignes. Donc, نحتاج ندير بروتيال. Alors, le DR il contient une méthode read. شنو كدير read كدير suivant. كتبوينتي على la première ligne ملي كدير read. إلا كانت la ligne existe ça donne true, sinon la ligne n'existe pas ça donne false. Donc إلا بغينا ندوزو على beaucoup de lignes خصنا نديرو tant que while dr.read égale true. Sauf que في هاد الحالة j'ai pas besoin de faire ça. علاش؟ حيت أنا عارف كاينة une seule ligne اللي فيها un seul nom باسورد. كاين علينا نزيدو واحد القضية في لا باز دو دوني باش نحضرو مع لو نو انه يكون يونيك. يعني كنزيدو واحد الكونستانت يونيك في هاد الحالة نتأكدو بأنه مكاينش شي واحد اخر غادي يكون عنده نفس لو نو. داكوغ؟ كاين ماشي مشكل هنا on l'a pas ajouté. هنا on a juste نتأكد واش كاينة une ligne. dir.read read c'est une propriété, c'est une méthode. Il attend true, d'accord? Ou bien tout simplement une fonction qui retourne booléen mais يحتاجش كاع دير ليها الكونديسيون. dir.read égale à true, sinon else il est égal à false. D'accord. دونك شوف نتريتو الحاله ديال فوس. ما معنى فوس؟ معناه بان ما كاينه حتى شي نو اي باسورد كوريسبوند. الحاله سامبل غنابيشي ان ميساج. دونك لو ميساج نديرو في الشان دو كاركتير هو مود باس ولا لوغين ولا لو نو لوغين انكوريكت ولا لو نو ou le mot de passe ما عرفناش شكون اللي خاطر واش ولا الباسورد اي انكوريكت. Vous voulez savoir qui est correct encore, il faut faire encore des requêtes SQL. Ok. Maintenant, je dois afficher ce message. Donc, je dois le quelque part. Ici, par exemple, tu peux mettre un label. Label, la conversion dialogue YesPan. Ce label, je vais lui donner un CSS class si vous voulez. Par exemple, je vais mettre... ou bien on peut faire une chose. Dans Stafdo, بمكتبة Bootstrap Primitive. On va la glisser ici. qu'on a importé l'exemple du projet. Par exemple, la sample. Ok, on va mettre sample. On va la mettre ici, importer. Pardon, juste je voulais glisser. Ça marche pas, non. Voilà, ok. Pas manuellement, sinon. Ok. Donc, il va nous donner beaucoup de classes qu'on peut choisir sur notre interface graphique. Donc, comme je suis un label et style, je vais choisir CSS class tout simplement. Si vous voulez étudier plus à la Bootstrap, je vais le W3 School, tu vois que la classe à quoi elle sert. Donc, CSS class, donc, on a qui nous alerte danger ou alerte info ou OK, parce que là c'est un message d'erreur. Ou un message d'info. On dirait un message d'info là. D'accord. كذلك هاد لي بوطون ديالنا البوطون 1 vous pouvez lui donner في هاد الحالة puisque دنا لي كلاس ممكن نعطيوهم des boutons bon cherche son bouton danger non c'est pas danger c'est bouton هادي في الHTML تكون هي class égale bouton default
OK. La zone de texte, ممكن نديرها un style d'autre. Chercher un style qui est correct. Input s'il كان. De toute façon, donc là. Je vais pas pour l'instant. D'accord. OK. Donc, نرجعوا للcode. Alors, le message est incorrect. Oui, pardon, le mot de passe est incorrect. يعني dir.read خرجت false. Le message هو نافيشي في اللابل 3 اللي زدناه اللي هو 3 داك اللي زدنا ونحط فيه le message directement. OK. Maintenant, الحالة اللي يكون الميساج صحيح. الحالة اللي يكون الميساج يعني امور مزيان. شنو خصني ندير؟ يعني ندخلوا لاباج expense point redirect. Page غادي نوجدها اسمها menu.aspx. OK. Mais on va pas aller vers menu comme ça parce que menu حتى هي غادي من تستقبل هاد la requête من تستقبل pardon هاد redirection خصها تفيريفي شنو بان فريمون انك دخلتي بلاباج الاولى يعني خصني ندير واحد لانديكاسيون بالسيسيون دونك السيسيون جو في ماتر مثلا autorisé ou la autorisé variable autorisé égale à bien باش نعرف بان il est autorisé à se connecter et aussi من يدخل لاباج موني ماذا بينا افيشي الاسم ديال الشخص اللي تكونيكتا دونك جو في ستوكي ميم le nom du client les connecta ou les connectés égale bon القيمة ديالو هي le nom هي ديك string ولا text box tout simplement text box اللي ما درناش ديك الشيء اوكي ملي كنمشيو لاباج منيو ممكن نقراو سيسيون اوتوريزي ممكن نقراو هذه لا سيسيون غادي نتيستيو اسكو لي تخالفني ولا كيسكو لي ديفورني سي لي تيغاني يعني ما دخلش بلوغين وإلا كانت تخالفني مزيان on peut afficher. Est-ce que c'est OK? Maintenant, les choses sont très bien كملوا. J'ajoute la page menu. OK, web form. Le menu ممكن يكون يستعمل une page master. Regardons là, on a déjà fait l'exemple, une page master qui est déjà prêt. ممكن نشوفوها est-ce qu'elle est bonne pour l'utiliser. عندي une page master avec un menu. ممكن un menu ici. Donc, qui utilise déjà du JavaScript, ainsi de suite. Mais la zone modifiable, par exemple ici, on peut mettre accueil, base, contact, ainsi de suite. Donc, la zone qui est autorisée, qui est intéressante pour moi, d'après la div qui est dans le formulaire. Donc, tout simplement, on va dire bouton droit. Supposez bien نصاوبوا site master اللي كنا درنا الحصص اللي فاتوا نقول web form avec site master اسم ديال la page menu rajouter site master ديالي هذه اللي عندنا اوكي دونك هنا il va me donner possibilité باش نحط الكونتوني modifiable ici donc هذه هي la page menu d'accord هنا je peux modifier ولكن هنا هذا ديال الحساب template je vais mettre un label ici. Le label a affiché fait la personne qui est connectée. Quoi encore, on peut ajouter un bouton embed. Le code dialogue qui va jouer le rôle de ton déconnecté. Libre déconnecté. D'accord. Ok. Maintenant, si on va vérifier cette session. On va aller في الديمارج باج لود ممكن attention il y a une sorte donc اعاده يعني الاستعمال هذا الباج ماستر هي عندها باج لود ديالها يعني الديمارج ممكن نديرو هنا وممكن نديرو في المنيو نديرو حنا في المنيو بور لانستون نمشيو للمنيو كليكي دو فوا في لو فيد ici كوم سا ولا نمشي للكلاس الخاصه بهذه المنيو الكلاس الخاصه تلقاها كيلكو بار في المنيو ici هي كلاس باغ ديفوا هي فيها باج لود دونك هذه هي
l'événement الاول اللي غيوقع شو هو الاول اللي كاين بالنسبه لي هو le premier. Alors qu'est-ce que je dois faire ici في الدخول ديال لاباج؟ اول حاجه نفيريفي نرجعوا في لاباج لوغين شنو حددنا ملي مشينا كيف هاد الفاريابل n'existe pas يعني سيسيون ما كايناش هكا بلا ما يدخل المني بلا ما يدوز لاباج لوغين alors il doit être rejeté donc on va le renvoyer vers la page qui nous dit c'est un renvoyer avec un message. نرجعوا لاباج الاولى اللي هي login.sps ok. Non, la session existe. On va le nom. Client, le nom du client. Connecté. Deux points. Plus égal. Session. اسم ديالها تحضي مع les noms que vous avez mis. Donc, نقدروا récupérer. كيس مفتاح هو دوك الاسماء اللي درنا في السيسيون ولكن on va mettre donc voilà point to string ok donc si il est connecté j'affiche non sinon elle كانت nulle donc هنا affiche بالضبط هنا pour lui donner un design mais on n'a pas mis donc bootstrap ماشي مشكل on va juste encadrer. Agrandir l'écriture. Size. Alors, X large. Le bouton de connecter, cliquez là deux fois le bouton. Le bouton est donc باش كندخلوا واش هاد السيسيون اوتوريزي. السيسيون اوتوريزي غندير نمسحها من كانت تساوي واحد غندير نيل بمعنى il veut بغا يخرج دونك غندير ريسبونس ثاني نرجعو لاباج من جا ديريكت لوغين. D'accord. On va tester. Donc نمشيو نشوفو بعدا لا باز ديالنا اش فيها نتاكدو بالنسبه show the table data. دونك عندي الا دار احمد 1 2 3 او الامين 4 5 6 يبقى غادي ندخل سينو اوتر شوز نو اوكي. دونك ليكزيكسيون باش ما بدينا بلوغين غيمشي لوغين بديتي بمنيو راه غيدير ريديريكسيون باسكو السيسيون غتكون خاويه في الاول داكوغ. شو اللوغين هنا on va exécuter اوكي. choisissez le navigateur pour lancer, on va choisir Google Chrome. Donc là, on va tester ce que la base va dire. نسينا شي بارامتر ولا باش نصحوه. الا فيريفي قال لنا مود باس ما كاينش سي بيان سيبري الى كود ديال الكونيكسيون مارشي.
OK. Il lui faut un petit peu de design pour les zones de texte, ainsi de suite. Bon. Donc, le nom de client, je fais Hicham. Mot de passe, je fais n'importe. Donc, ce que j'attends est de se connecter. Il va exécuter la requête select étoile from le client where le nom égale Hicham and et le mot de passe, le password égale donc ce que j'ai fait 4, 5, 6, 7, 8. Bien sûr, il va trouver aucune ligne. datareader.read va être fausse ou il va afficher le message. Ce qui est attendu. D'accord, c'est bien. Le nom au password est incorrect. في هذه الحالة كنتأكدوا بأن لا chaîne de connexion مزيانة. ce qu'on a fait في البارامتر يعني ما ناقص حتى حاجة. اوكي لاحظوا بأن من درنا الي روتور فرجعنا وقع لنا بوست باك المود باس ما كيرجعش هو رجع فيد بيان سور سي بار سيكوريتي. دابا نديرو لو نو كوريكت 1 2 3 اوكي نديرو سو كونيكتي دونك غيمشي اكزيكوتي لا باج منو اللي فيها الباج ماستر تومبليت بلس le contenu intérieur. OK. Donc là, on a le nom client connecté, c'est Ahmed, bien sûr. Le menu ديالنا ديال الباج ماستر هذا ممكن تشونجيو après ولا ديروا واحد ديالكم. Et si je fais déconnecter, كنرجع لا باج لوغين. دابا نتيستي الا بغينا نديرو محاولة ديال اونتري سون اوتوريزاسيون. نحاولوا ندخلوا لا باج menu .spx شوفوا واش il va nous faire رجعنا لا باج سي بيان. كنحاول ندخل المنيو mais il me fait entrer vers la page login. OK. Donc, j'arrête le serveur. Et arrêtons l'enregistrement.